Hello. Hi. Hola. Just because you're from the savage east doesn't mean you have to dress like it. Tak mi kup šaty, vole, kolikrát to mám říkat? Kdy mě tu nějaký chlap obšťastní obnosem něčeho, abych si mohla koupit šaty? Hi. Ne. A ty mi co řekneš pěknýho? Konečně něco normálního. Nádherné výhledy, fakt, že jo, čumím na to. Hlásím se. Klasika zasazený NPC, jo. To se mi na té hře líbí, že ženy nesexualizuje, všechny ty ohozy jsou cool, dávají smysl, ani zbytečně nadhalují. Jo, to je super, to je na tom super. Blablí, bla, 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 bla. To je strašný. To jsou keci, vole, v kleci. O, Ježíši Kriste, to vypadá tak nádherně. Krásný. Nádherný. Obávám se, že takhle rozhodně nový Elder Scrolls vypadat nebude, no ale co naděláme? Ne, jako ve většině RPGček top armor class je takový ty... Ne, já vím, no, však jo, ty bikiny, přesně. Zajímavá hudba k tomu hraje. Začínám si ji teď všímat čím dál víc. Hele, tam je to zajímavý, tam chci. Dáme si takovou exkurzi tady. Jak kdyby šla Aloy na procházku. Oh. Hi, můžu po tobě vylézt? Ne, dobře. Můžu do vody? To není dobrý nápad, rozumím. Můžu dolů? A dost. A dost. Jdeme. Karča outfit jako pro ženskou? Nebo jakoby Aloy si může koupit Karča outfit? Tak se koukneme u vendora potom. Jak to vypadá? Oh. Nice. Glad I stopped for a bit. Neflirtuj s ním. Počkej. Moje. Odhaluje břicho, ale to zase dává smysl, protože žijou evidentně v teplejším klimatu, jasně. Co to je? Jo. Ten vendor. Husa, husa, husa. Nebo co si kachná? Co si? Nemůžu tě pohladit, je v prden. To je něco pro Dream Girl. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal citizens. How long do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? Kludněte se. I thought Meridian was open to all Karja. What happened to Ursa has nothing to do with us. Hi. Co to máš na sobě, prosím tě? They say it's for our safety, but that won't pay for lost customers. They say it's for our safety, but that won't pay for lost customers.
Můžete to přestat remcat do prdele? Hi. Ježiš, ta hysterická. Koukneme se teda na všechno toto. A tak, já nevím, no. To asi není vončo ještě, ne? Nebo to je jako divné. To je pěkný. To je taková Lara trošku. Jo, tohle. Už to vidím. Mhm. To je taková lehká zbroj, jakože. To je pěkný. Halo. To je pěkný. To je mega. OK. Pěkný. Mám ti co prodat? Nemám, čau. My goods to buyers soon. They'll cancel the contract. Pardon, jdeme dál. Máš ten ohýnek zebraný, až. Husy, samé husy, bože. Zachovejte paniku. And so's Aaron, that other outlander I talked to the night before the proving. Pole. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Tady by měl být boss fight s armorem v sekiru. A dost. Ne. Nemluv na mě. Arrested two for disorderly conduct last night. It's always the merchants who suffer. Always the ones you least expect. Co to tady toto je? To máte výtah jako jo? Nekecej. Pokročila ta, no tak já už radši. Ne, to víš, že jo. Jakože ona má tričko na sobě lehké, na tom nějakou prostě koženou ozdobnou vestičku a ten spodek taky nic moc, možná jakože jo, nepodře si kolena, když slajdí a tak. A tam je to asi praktičtější, ale jinak je to fakt spíš na parádu celkově, no. Ale v pořád je to prostě lepší, než když v nějakém MMOčku japonském má fakt jenom podprsenku a tanga, jo, takže. Tak, no. Hi. Stop right there. Nebo co? In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Aaron's sister is dead? Nebo korejské, to je jedno. How would you know Nějaké his šikmoké, name? prostě. I know Aaron. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Aaron, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a Teda to tak grimy měla, ne? outlander. Nebo si to pletu? Hey, you're alive. I thought you were dead. Make way, make way. All the way to Meridian just to see me? Si neznám. Have you been drinking? Co je to za otázku vyčítavou? A little. So you're alive. This we should celebrate. The drinks on me. Ne, žádné chlastání už. We need to talk. Jo, i ve pull Final Fantasy, together. aha. Over Jo, there. takhle. Ve Final you Fantasy approve? jsou krásné oblečky, pardon. Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Pitivo. There, alone as you asked. And what did you want to tell me? A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? Sama nevím. How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean?
The No tak killers asi to came byla for me náhoda, že? because of Owen. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. Čak, já si pokecám přátelsky pouze. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Tak tam zapadl do díry někde. Any places he frequents, places he returns to. A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. Každopádně jako ten dubbing, Instead here I am, nebo voice acting, stumbling around. je tak hrozně jako přirozený a nikdy jsem si neřekla, ježíš, co to, jak to intonuje ten člověk, ježíš, to bych takhle normálně neřekla, že jo? V normálním životě úplně skvěle to mají udělané. A máme tu samotného frontmana Sabaton. Jo. No jako tohle je debilní otázka, teda odpověď. Tohle není pravda. Takže ani jednu odpověď nechci dát, ani jednu. Dobře, řekneme tohle. Give yourself some time. You'll find your foot. Nemůžu tam mlčet prostě. Not at the rate I've been drinking. And what would your sister have said about that? I know, you're right. I should expect more of myself. She always did. I need to see Olin's place. Now. Okay. Now, ještě si dupni, now. Come on. So many people here all talking at once. How does anyone think? Jsme I nechtěli zase. don't. I just drink. Uhni, vole. Kurně, takových stráží? Co to máš na sobě, chlapče? Ty jsi kat? Ty nejsi kat. Ty jsi sniper. Hey, come back. Olin's place is this way. Hovno, čtu si. Hey, look. Come back. That's not Ticho, the way já to si Olin's čtu. place. Počkej. Oho, kam to vede? Tam se pak podíváme. Ukažte mi to všechno. Tady to vypadá pěkně. Ježiš. Se nějak zbláznila atmosféra, ale dobrý. Ble. Hele. Bez vousů je skvělej, jako by měl, jo. Chci tam hned, ale ještě to tu kolem prošmejdím, přesně tak. Ten si dělá selfiečko nebo co? Jo, aha, on drží tu halbertku, mě zmátla ta halbertka. Což drží něco v ruce. To je moc pěkné město. Co je sakra tohle? To je ten pták? Nebo to je něco horšího ještě? To nejde moc jako vidět. Co jsi to prosím tě vyhrabal? Nečum. Pak si něco koupím možná. A pěkně, všechno hrozně. Jakoby pil z boku, aha. Ha, teď neskočila. Tam nemůže být textura. Proč je tam textura, bože můj? Nemám DualShock vybitý, nemám.
No jako ty roky se na něm podepsaly fakt, i když nebyl moc používaný, fakt ta baterka vydrží prd oproti tomu, co na začátku. Teď je to sotva jakoby jeden stream. Vždycky před streamem nabíjím. Než by mi teda vadilo to mít připojené, to vůbec. Ale sleduju ten úbytek, no, to vydrže. Dívali to klidně 3 streamy. Tam se dá jít? Možná. Tam je lůh nějaký. No. Tam dolů taky. Oh yes. Tam to naruší modlitbu trošku. Praise the sun! Pardon, tak já už zase. OK. Tam možná dokonce máme jít? Ale asi naproti. Aha. Dobře, tam se dostaneme. Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? Tady jsem byla už, ale dost, vole. Všude se podíváme, nebojte se. No dobře. Aha. Okay. Mně se ještě líbila jedna ta taková cestička dál. Kde to bylo, kurňa? Ne, tady ne, ještě předtím. Ne, jsou zpátky, vole. Co se tady děje? Já nevím. Se podívat. Jo, toto mě právě zaujalo. Tady ten zámek, no, nebo co to je. Mě nepustíte, že? No one goes into the palace without an invitation. Palác. Nemám pozvánku, no. Co mi, fláknete rukavicí jednou? No, tak tady potom se někdy doufám dostanem. Jen povědomá budova? Aha, dobře. Jsem něco vynechala. To je neuvěřitelné. Jo, tady je totiž takhle blbá zatáčka. OK. Ještě, že máš tu Wi-Fi kundaci na hlavě, jak se to jmenuje? Jsem to zapomněla zase. Vision? Nebo tak něco? Něco úplně jiného, že? Já nevím. To se jmenuje... Jesus. Fokus! Jo. Těsně. Fokus, jo, děkuji. Jsem taky Vision. No, nebyl mi tady závazí. Kde je ten loot? On je to někde úplně štamle v prdeli vzadu. Co tam dostanu? Vision. Jo, tady to je otevřené, aha. Oh, I see. Puste mě, puste mě, puste mě, puste mě. Já tam nemůžu, já chci do hospody, to chci toho tolik. Hello. Puste mě tam, já se tam dostanu. Dobře, tak někdy jindy. Pípátko, klíp. Dobře, jdem za tím holomkem, nebo já se teda ještě podívám, jestli jsem nezapomněla někde něco jiného, totiž tam je taky něco. Nekoukej mi to do toho ksichtu. To jsme měli dost sanitáriu. Koule je zase milá, ty vole.
Hrozně pěkné město, no. Já vím, že se to tak jako toulám a plácám, ale hrozně mě zajímá, jak to tady vypadá, což jako se u mnoha her říct nedá, že bych se měla úplně chuť toulat a kochat jako okolí. No dobře, téměř v každé hře, ale víte, jak to myslím. U těch velkých je to trošku problematický a tady mě to teda fakt jako zaujalo. Kašlu na kouli, mažu na kotě. Dobrou, Zíklere, měj si pěkně. Dobrou noc. Krásně hrajou housle, můžu do vody? Ují! Jo, můžu do vody. Co je, horko, no? Co to máte na sobě, slečny? To se mi líbí. Nevočumuj, nevočumuj. Nedělejte tady, co jste... Vy jste v nějaký sektě, že chodíte do kolečka furt? Zjevně máme nějaký problém tady technicky. Ještě to udělej. Tak, přesně. Pojďte, přidejte se, dámy. Ještě. Ještě nějaké další by to chtělo. Šup. Tak. Přesně, ještě. Já už půjdu, jo? Čau. Bavte se, holky, půjdete sami někam, nebo budete dělat... Budou dělat bordel. Tohle bude lehká čtvrť. Hej, budeš hrát? Hraj. Hudbo, hraj. On ladí, to je nuda. Hej, hle dítě. To je první dítě, co potkávám. Druhé dítě, třetí dítě, čtvrtý. No ježiš, tady děti. Děti, běžte domů. Je to nebezpečná repulzivka. Tak jo. Lehká čtvrtě plná dětí, cože? Kdo to řekl? Ještě něco jsem neprozkoumala. Neperte se. To je jedno. Tak a dost už jdeme za questem, jo? Kde ten kreten? Jo, už se tady co se děje. Někam si musí odložit plody své práce, asi jo. Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! Brr! Až mi z toho přel mráz po zádech. Not now. No běž už ale někam. Ti to tak trvá, celou dobu na tebe čekám. Běž. No, továra je kasíno. Okay, how are we gonna get in? Oh. Děkuji. That was subtle. Here we are. Try not to break anything. That To říkáš ty? Jo. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Let's see what's underneath. Berem koberec domů. Hey, how did that get here? Aha, to je trošku větší. Question is how to get through it. Jsi takový Without a pidi key, heč. you won't. That's a vault hatch of Azeram make. Nothing gets through. We'll see about that. Ještě ne. Kouknem, co je tady. Call it a day, girl. You're wasting time. Držbu. Nevejstuju time, já koukám, co to je pěknýho všude. Jak se tady bydlí. Nějaká nízká postel, ne? Okay. Kam to vede?
Looks big and heavy. Let's give it a little Tam, že zabijem kámoše. Ožralýho. To asi nezatlačím sama, co? Ale jo. Dobře, ty. Wow. I did say not to break anything, didn't I? Koho to zajímá? To jsou výrazy. Tak, pojď. Půjdeme civilizovaně po žebříku. Po žebříku! Tak ne. Tak civilizovaně po schodech aspoň. Tak hopsajíc po schodech. Jdem do dungeonu. Do Red Roomu. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. A teď se jí zeptej, jak to sakra víš? Ne, tak ne. Pěkná hudba k tomu, kurňa. To je fakt super. Koukneme na mapištu. The glyphs show places he visited. Mapičku? Aha. Dobře. To všechno? Jo, ještě tady. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Mhm. To asi všechno? Pokecáme. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Šestý smysl. Půjdu. Ne, řekneme mu to, vysvětlíme mu to. The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances. Tak to taky znamená, že tě můžou slyšet kdykoliv, víš, ale kurně. Like looking through each other's eyes. Kdyby chtěli teda. So that's how the killers saw you. Through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on Mám my fokus přeci. Wait. If that device lets you see the unseen. Ano. Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. No, I povídej. need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. A já bych mu Don't pomohla. act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Protože chlastáš. Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. Prosmě. Na kolena. Ne, tak ne. Trošku mi ta hudba k tomu nesedí, ale budiš. Takže najít Olina, not today. Jasně, ale to až 19. level, takže teď se tím zabývat nebudem. Tady je cosi po cestě bylo. To bychom teoreticky mohli, já si to aktivuju.
banditi. To je úplně někde zpátky, že jo? A ne, to zase není tak špatky. Jo, to je tam to, co jsme potkali po cestě, už vím. Jo. Si to můžeme dát waypoint. Víc waypointů můžu mít, nebo ne? Já teď nevím, pravdě. A jdete s tím huntingem už do prdele, fakt. Questík. Questík is here. You there? Can you help me? Jasně. You with the second sight, I need your help. Povídej. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. Jsou ale parchanti. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Děkuju plebe za follow, vítej a prejze se, vítej v naší sektě, děkuju. Drby se šíří rychle, to jo no. Bose, vy chcete bose ještě? Pane bože, no dobře. Boss. Meč? Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who's stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King, so when he fell, they ran out of Sakra, moje první sekta? As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. Praise the sun. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Tohle zní líp. Zatím to aktivujeme. Puste mě k tomu, já to zařídím. Ne, takhle ne. Ne, takhle taky ne. Nech to. Lutuj. No, ukaž, co tam máš, prosím tě. Někdy třeba se možná. Počkej, můžu ti něco prodat? Nemám moc co, prdím na to. Počkej, jako když se mám vydat? Jo, tenhle mi pomůže, jasně. You saw the thief make a run for it? My back was to the wall, you see? Wasn't expecting someone to crawl out the window. Ale no. He ran past me, dressed in grey, clutching co to máš na hlavě? Můžeš mi to říct? That's all I saw. Jak to drží pohromadě? My heart nearly seized up. A proč to nosíš? Proč? 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 Tolik otázek. Drops of blood moving away. Počkej, mám se na to mrknout ještě nějak blíž, nebo to stačí? Asi to stačí takhle. Tady to jede, tady to žije. More blood. I'm still on the trail. Staň tady fajřit furt. Still more blood. The thief got cut pretty bad. Někdo se o tu krev nestará, nikoho to nezajímá, no, to je život. A mini.
Paní, viděla jste něco? Did someone run past here? Nejste slepá, že ne? Sure did. He grabbed some linen off the stand here and took off down the stairs behind you. He was bleeding, so maybe he needed a binding. Blast it! That was expensive cloth. I can't believe I paid for that thief's bandage. I pay well for Banuk relics, Outlander. What? To bylo na mě? You're looking for artifacts. Yes, but I'm no profiteer. Jsi Some king nějaká Avad has named me an envoy to the Banuk. I work on their behalf, looking for sacred relics to return to their homeland, Ben-Ur. Nechci taky čmarance na I'm especially ksichtě. interested in wooden figures that are sometimes found near Banuk rock paintings. If you have any, I have valuables to trade for them. Tell me more about these Banuk figures. Simple wood sculptures made by Arnak, a legendary hunter who was exiled from Ban-Ur for killing his chief. He left the figures near painted stones in places that reminded him of his homeland. Later, his tribe declared him innocent. Now they see him as a kind of wandering hero and want those figures back. I do what I can to help him get them, including trade for them. If you have any. To je sympatická. You said the king named you an envoy to the Banuk? Yes, I've been to Ban-Ur many times, and the Wirek chiefs trust me. I help them maintain diplomatic ties with Avad. Some say they're a mysterious people, but their ways make a lot of sense to me. All you have to do is be the best. Doesn't matter if you're born high or low, man or woman. They respect skill, not some fool notion of heritage. I see the appeal. I wish more Karja did. Anything they don't understand, they call backward or savage. Děkujeme, Garkine. You ready? Let's trade then. Let's play then. To je dobrý. Zatím nechci, ale dobrý vědět. Come on back if you find any Banuk goods. Excuse me, Outlander? I'm looking for Banuk artifacts. Držu šklapačku. Můžu nahoru? Ne, jak se tam leze? Já chci tam ke questu. Budem se obejít. I'd like to discuss a trade with you, řešíme tohle, ale každopádně. Počkej, jak se mám domrcat si tady s těma? No jdeme prostě. Jdeme tady za questem a uvidíme. If the thief came this way, there's only one way he could have gone. Forward. To jo. Wow. 1800 hodin za chvilku. Děkuju. Polepšete se, bolí mě každá duše. Jo, to vidím. Rokasha. Did you see anyone run through here? He would have been holding a sword. Yeah, almost crashed into me too. He ran down the parapet here and went down the lift. No way you'll catch him now. I didn't see a sword though. He wasn't carrying anything. Not a damn thing. Just ran like his ass was on fire. The thief must have ditched the sword. But where? To vody, ne? He had help. Kurní That merchant koš. stall would have been a convenient drop-off. To musí být sraní s tím make-upem, jo no. Počúvaj ma, ty mi něco tajíš? It looks like the thief got away, but without the sword. I thought maybe he dropped it off somewhere. Like here, for instance? What? No. I had nothing to do with this. I guess we'll see when I get the city guard to talk to your stall and question your customers. Že jo? Hold on. Přesně.
There's more to this. Přesně. You've got a reputation for shining light in the darkness, so I know you'll listen. You're right. The sword was passed to me, and I passed it on to someone else. It's going to be sold, but not for profit. The shards will go to people in need. You expect me to believe that? I can prove it. Meet my friends at the watermill in the lower village. They'll explain everything. Ježišmarja, někam do vesničky se budu pachtit. I'm not going anywhere. It wouldn't matter if you did. I'd find you. But all right. I'll check out the watermill. Okay. Guess I should go to this watermill then to find out what's going on. Okay, to není tak daleko. Loot je důležitý. Si to jenom savenu. Bo jsem to z nějakého důvodu neudělala předtím. A pak to mám questy ještě furt. Kůrník. Dobře, ale teď jdem teda ke mlýnu, nebo co to říkám. OK. Ale takhle ne. Oh. To je cool. Ten pecečka počítají s reputací, kterou ještě nemáme. Aha. Vidíš to. A to myslím, že byla tak jediná věc, co jsem slyšela, že kritizovali na té hře, no. Že se v těch rozhovorech nepočítá s tím, jak ona na tom buď aktuálně je, nebo co předtím vlastně probírala, nebo takhle. Ježišmarja. To se nedá při tak velký hře řešit asi. Tolik jakoby rozhovorů a alternativních nevím čeho. Děkuju Důmgivře za follow, vítej a praise the sun, vítej v našem výtahu. V naší sektě. Jsem tam poprvé, takže by tím neměla znát, no jasně, já rozumím. No. Wow. To je bomba. Asi se to odemyká čistě levelem, takže jestli někdo plnil questy tak poctivě jako ty, tak to má hold takhle. Jo, jasně. OK, je to možné. Prej poctivě. Já si dělám srandu. Ježíši Kriste, to vypadá tak pěkně. A dost už se uklidní. Tam snad někdo lítá na koberci, nebo co? No nic. Questy, loot, questy. Já se omlouvám. Jdem si pro questy. Pak v tom bude mít pěkný hokej, ale jdem si pro priority. Když to vypadalo jako krvavá louže. Jak v tom, ne? V čem to bylo? V Dark Souls 3, jo tamhle, už se to tam sebou mele. Jak je vstup k dancerce, tak tam někde ve vzduchu je nějaká ta skvrna nebo něco. To pletu s něčím jiným, že jo? Je to tam, že jo? No. To je vončo. Tell me what happened to your family. Maybe I can help. By the sun, I fear they are all dead by now. I barely escaped alive. Machines. Vicious machines attacked my family's estate. Romanal. Chlap Romana. Budem ti říkat Romanko. What kind of machines? Where did they come from? A ravager. By the sun, how it cut down those guards, and a pack of watchers came with it. The Sun King warned us that he could no longer protect freeholds beyond the valley, but my father never saw this coming. Tell me more about the estate. My father owns a dozen quarries. Já už 2 hodiny končím, kurva.
Fine tapestries, custom woodwork, silver fixtures. But what about the people there? Of course. Their lives are all that matter. My father and sister, plus a dozen guards and servants. I hope they survived. I'll see what I can do about the estate. You will? Oh, thank you. Prosím. But please, be careful. Those machines are deadly. Jo. Něco málo o tom vím. Další questík? Jo, to je ten oheň, dobrý. Metal box here, good prices, fair prices. A dost. Uklidníme se? No jo, ty výhledy. Já spíš myslel to, kde všude člověk dokáže umřít Dark Souls. No to taky. Co to máš na té hlavě za ozdoby? Divný na té čepici? She's not interested in taxes. I know what she's not interested in. As I was saying, no better offer for snap mall lenses. I'd give my oath on it. By the sun, don't start spitting in your palm. Musíte se přede mnou domlouvat, kurník. Apologize on behalf of my partner. Dohadovat teda spíš. Silent partner. Silent partner. If the sun would only grant my prayers. Never mind snap mall lenses, Huntress. Oh my God. God. There's no market for those. A long leg lens, though, you'd be well rewarded for. To je poprvé, co ty ksichty nejsou moc promakaný. Teďka mám z toho ten dojem, nebo jakoby, že ta animace možná úplně neodpovídá. So which, No market for a snap mall lens is good, strong stuff. You can hammer it into anything. Mě nenechaj promluvit. Where do you think we are? Some trading post with sawdust on the floor? This is Meridian. We have culture. I know culture. Just the other day I was watching the hunting trials. Oh, great sun, lend me the strength of midday. The sun's baked your head if you think we'll shift long leg lenses at a time like this. Hello? I've told you as many times as the spire is tall, craft and artisanship is who we are. Craft doesn't win awards. Děkuji moc za hosta, děkuji. Mě bude ráno budit synovec, budou dávat v televizi Cestu do fantazie. Oh yeah. A v kolik to dávají vůbec? Děkuji moc, děkuji. Co pak si hrál, jak to šlo? Přeju všem pěknou noc nebo pěkný večer. V 9:20, ok. Už ticho, chlapci. Mafii, pěkný. Why do you two even work together if you can't agree on anything? Přesně. It's a symbolic gesture. No tithes to the Sun Court, like I said in the beginning, Renine. Just tell me which part you want. A long leg lens. A snap ma lens. Fine. No hurá. I can see that you're busy. Wait. You drove her off. Snap ma lens. What do you say? I drove her off. That's rich. Listen, Huntress, long leg lens. Hunters, scroungers, kill me now. Bring us your medal. Bože. What kind of brute? Bože. Tak, tady do kanálu, šup tam. Tak, další questy jsou tam nahoře, to já pak musím vzít. A tady je... Jasně, to je ten kemp, ale nás zajímá tady ten úkol u toho mlýna, jo. Tady taky musí být hromada věcí. Ježiš, to ten svit. Svit měsíce. No, vypadá to hrozně pěkně. A líbí se mi, jak jako ta kamera, jak je vycentrovaná, jak prostě je ona blízko a tak. Když jsem viděla kolikrát streamy, třeba z Zaklínače, kde lidi nastavovali takový ten divný fof, no. Jak je až jako moc daleko a podobně, tak tohle je podle mě tak akorát. Se mi taky trefili do vkusu.
Nebo třeba v tom Assassin's Creed, tam tady asi teda přizpůsobit, ale jak bylo teďka Odyssey a Origins, tak mi to přišlo taky hodně daleko, ta kamera. Já vím, no, že to je na tom fovu, no. Ale u konzolí to podle mě jde, ale jak u které hry, no, záleží na vývojářích, jestli to chcou mít, jako, jak to říct, volitelné. Mně teda většinou vyhovuje menší než větší. A to i u first person, ale jsou jakoby hry, kde to neběží, nebo ne, ani nevím, jestli neběží, nebo jestli je to nějak blbě ořízlé, nebo je ten pohled z těch očí nějaký jako vadný, ale vím, že u pár, i když byl nižší ten FOV, tak se mi jako dělalo špatně. Šla na mě kinetóza. Tam jsem to musela teda bohužel zvětšit. Jo, takhle. Já myslím, že jak u které hry, ale je pravda, že já nějak extrémně často nevyhledávám, jestli jde měnit FOV. No. Hlavně teda u konzole, protože tam koukám na telku a tam taky netóza nepřichází. Horší je to u toho monitoru, protože mi to blíž a přestávám vnímat ty okraje a tak. Feeling that something's going wrong. Koupil jsi telku místo monitoru, 55 palcovou, jasně. Pěkně, pěkně. Když já na tom zase nic nepřečtu, tak to je ten problém. Třeba zrovna na ten debilní The Order 1886 se fakt netěším. Tam jsou tak titěrné malé titulky a já se bojím, že je nebudu vůbec jako stíhat číst a vnímat a vůbec číst. Ale uvidíme tady po Horizonu asi. I was told to expect you, Aloy. I suppose you want answers. Well, it's not complicated. We collect valuable objects from people who don't need them, sell them for shards, and use the money to help the needy at Sunfall. Who exactly gets the shards at Sunfall? Not the bastards in the fortress. We use the shards to make sure the poor in in Shadowside get the meat or bandage their wounds. They only went west because they had to. Trust me, I know. My wife was chained up with a bunch of servants and herded with them. Je to spíš horší pro diváky na streamu. Still bound together. I'm sorry. So am I. You mean you steal? If you want to call it that. From hogs who've had their turn at the trough for generations. Ravon didn't seem like a hog to me. He stinks just like the rest of them, of wealth and contentment. Asi první postava, u které mi úplně nesedí ten hlas k ní, ale nic jakoby nekritizuju ani tak, jenom upozorňuji. Where's the sword now? Safe. I haven't sold it yet. What do you expect me to do now? Walk away? I was hoping you'd help us. They say you can track like a stalker. Well, my partner Nassan disappeared near the branded shore. He was bound for Sunfall, along with an entire shipment of food. If you found that, you'd be helping a lot of people. I'll consider it. But only if you return the sword to Ravon. I knew you were gonna say that. Fine, I'll return the damn blade. Fine. Nassan was supposed to meet his contact at an old campfire on the fork near the branded shore. Start looking there. But be careful. Lots of machines out there, and lots of Shadow Karja. And not the needy kind, but they're tormentors. Jsi v pohodě? Modlíš se, nebo něco uctíváš? Any word about my partner? Ne, s tebou nechci hovořit. Haven't been stealing. I promise. Jsi taky div.
Oh my god. Dobře, teď tam asi nepůjdem. Já pojedu výtahem zpátky a ještě vezmu ty questy tam nahoře. Keep that for later. Tak se leze zpátky. Jak tam trefíme. A přeplavu, co se s tím budu srát, že jo? Jdem dělat kruhy v obilí, nebo v kukuřici, nebo v čem? Okay, tak nic, tak nic. Zvířectvo. Okay. Ty jsi venku teď? Já ho zabiju. V 1 hodinu v noci. Co s tebou mám dělat teď, Ricky? Teď jsem musel vylézt na klec, fakt? Já ho proštím. Co to vyrábáš, tváráš? A ještě tahá za takovéto držátko nahoře. Co s tím rád hraje? To je prdeli. Don't ask me where to go if you're lost. I'm a guard, not the town crier. There are no shadows under the noonday sun. Words to live by. Papa, pánové. Oh. Spinkáme, ano? Ty možná na střeše klece, ale spinkáme. Co děláš s tou rukou, je ti dobře? Asi jo. Je někde v prdeli. Ok, jdem to hledat. Tak se dostanu vejš. Uhni. Počkej, slyším povědomý hlas. Kdo to říkal? Kdo tam mluvil? Promluvte ještě. Promluvte ještě. Mluv! Tak nic. Co to tam bylo? Ježiš, to záře. Ok, dobré, to je normální. Co to máš na sobě za kožešinu? To je stylové. To je takový Star Wars lomeno... Horizon... Lomeno nevím co. To uchylný. Pípale? Tě zaplaštím, jak tě teď dostanu do klece, co? Veď já už idem. Oi there, Outlander. Name's Vilgun. Did you come to the city looking for work? Mm-hmm. Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Mm-hmm. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all.
Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes. Co je to tam za velespěvy vzadu? They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slack. Those people bargain harder than the winter frost. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learn how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl, Nora, girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Ne. Tak, a kde máme ještě jeden questík? Zde. Hele. We don't need any more outlanders hereabouts. Ticho. Oj. Tak ty jsi vážný. You're Nora. Naman. I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this? In grief. Oh. You hold yours close, like a talisman. Mm-hmm. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. While Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram, who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. Oseram. A oserá vše, čo môže. Forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. Pardon. This Utaru lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Banuk would paint a mark on the sun's climb. Called to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glint hawks perch there, drawn to the spire's shining,
So clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. Oh. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried, in the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Okay. Ještě nějaký questík tady? Vypadá to, že ani ne, takže si to uložíme a necháme to na zítra. Dneska teda mě to úplně nadchlo tou jeskyní, nebo prostě tím divným něčím, kde jsme byli a doufám, že takových míst najdem víc. A celkově jsem zvědavá, co to ještě skrývá. Docela mi to fakt pěkná věc. Able-bodied adventurers, preferably with no friends or family, but I'm not choosy. Kde nějaký ohýnek. Jdou na druhou stranu, jasně. Pravaj. Fuck! To se tu motám. Oh my god! Už tam budeme za chvilku. Možná. Ne, zlezu někam jinam úplně. A dost. Ne, lezu dobře. Tady má půjdem. Tady si to sejvnem. A nevyleze, já ji praštím. Nevadí, aspoň se zorientujeme trošku. Tak, manuálně radši. To nikdo neví. Tady to uložíme jako poslední. Ano. A zabalíme to. Ještě koukneme teda do statistik, kolik máme zhruba nahráno. To je v těch tady. 16 hodin už? Se nám nějak na to nastřádalo?